Okay. Magluto tayo ng kasaba, balanghoy sa Bisaya. Ito, guys. Guys. Kasaba. Kasaba. Lagyan kong kulay yan. Lagyan natin ng coconut cream. Yung salata lang, guys, oh. Wala naman tayong niyog. Nilagyan ko ng 3 tablespoon white sugar, guys. Tapos, nilagyan ko itong food coloring. Kaya, ganyan kulay. Ito na, guys. Balanghoy. Hindi pa luto. Ano pa, tigas pa. Tingnan mo yung balanghoy, guys. Mga langga. Kasi nakarelate og balanghoy. Kasi mukha og balanghoy. Yung pagkain naman sa probinsya. Ito, guys. So, balanghoy. Balanghoy. Hilaw pa. Ibalik pa, hindi pa. Takpan pa natin.